Yan o guys, ang ganda. Para ibang Yung klase yung... kanilang- Parang kuha siya eh. Mix siya ng pink or yellow. Parang yun nga. Yan. Pero ano ba't ba ito tinawag na batik? Ang tanong ko, Casa Batik. Hindi ko rin Ano bang alam sabi? ang history kung bakit Casa Batik ang ipinangalan nila dito. Kasi dapat malaman ng tao. Malaman. First time ko rin mapasok dito. Although nadadaanan siya palagi, pero ngayon lang ako nakapasok. Todo talaga. asi. Oo. Asi. Mamaya, itanong natin. Ano ba sa Itanong natin. sa New Besia? Ano bang tawag sa batik? Pag sinabing batik, ano bang sabihin nun? Hindi ko lang din sure. Tanong natin mamaya doon sa may reception para Sige. malaman natin kung bakit siya tinawag na Casa Batik. Oo. Kasi pagpasok mo dito parang kasi garden. Parang Miracle Garden nga naman. O parang Miracle Garden na siya. Yan si Chawami Wala lang mga eroplano ng Emirates. Wala. Wala lang. Yan lang kulang dito. Mayroon dito, tutubi. Chawami, aki no dinosaurus ha. Aki solo insekto. Mosquito. Ako na ay. No, nada. Yan si Chawami. Nilalamlam niya yung hangin, yung lugar. Pinipil ni siya mamaya. Pinipil, yun. Pinipil Yung ni vibes, no? yung vibes. Yung ambience ng lugar na ito, guys. Yun. Na-enjoy na. Relax siya. Relax na Chawami. Aki Chawami, cuando to stress, depression, aquí bien ha, para andar, para así bien. Cuando hay mucho problema aquí, andar aquí para to. Antes, cuando Sí, mi padre salía, no, tú andaras. sí, así bien, Caminar. para, Ahora, sí, el problema ya ha terminado. sí. Todo está todo terminado. Sabi ko kay Chawami, pag na-depress ka, na-tense ka o na-stress ka, maganda pumunta guys dito para mag-unwind kung may mga may mga problema ka na alam mo. Oh, yung parang ang tawag doon yung ano pa ba yung Dolomite? Pangkwada yun para mental na ba yun? Panglinis. Yung mental daw, parang yung mental daw natin mawala din yung mga Mga stress. di ba yung Dolomite, anong purpose nun, di ba? Para daw yung mawala yung mga stress. Doon sa mga gustong mag-soul searching. Oh. Mga broken hearted or yung Dito simple sila gusto. Ipaliwanag mo kay Chami yung soul searching nung maghanap siya ng Kung totoo na kung quiero novio, mira aquí, posible tiene otro soltero buscar chica aquí. si no. Nosotros lo llamamos así como avances. Ojo. Avances. Ah. Lugar para refrescar la Sabi ni Chami, ito daw yung lugar na para mag-refresh. Inglesin ko na. Después kung tiene mujer, kung tiene novio, puede pasar aquí. Oh. Sí. Sienta. Sinta. Marido. Yung may mga asawa daw, may mga jowa-jowa dyan, pwede pumunta daw dito. Pag maglabing-labing kayo dito, at yun, pwede rin kayo mamayang gabi, pwede rin kayo dito magmahalan. Sabi nga ni Jose, labing-labing daw. Labing-labing dito sa lugar na to. Maganda, presko to ito. At mawala yung inyong mga stress at mga dinadamdam na mga problema sa utak, di ba? Yung mga isipin, yung mga bumabagabag sa inyong mga Yun, puso yun. at isip. Di ba alam natin siya, Brad Harris, nandito dati noon nagkaroon siya ng problema malaki. Ito siya Ngayon lang ako napasok. Ay, ito pala yun? Akala ko ito ba yung lugar yung nagkaroon ka ng medyo na-depress ka masyado? Sa tabing sapa lang ako pumwesto. Yung pala yun eh. May dala akong sitsiri yan. Yun daw, yun doon. Sa tabing sapa guys, doon sa may nakita mo kasi sapa dyan sa unang pinakita ko. Doon, sige, doon lang siya. Titignan niya kung may lumabas sa tilapia. Naghahanap talaga ako ng bulig eh. Pero, maganda talaga. Sobrang nakaka-relax talaga yung lugar. Oo. It's for family. Nakaka-relax talaga. And yung mga Ito kayo, gusto Amazing. video kayo. Yan. Pero en Bata, may buscamos jardín, no hay nada. No hay. No hay para público. No hay. Por eso he dicho, para público no hay. Sí. Solo privado, solo hay tiene dinero, chama Pero mia. uno busque. Sabi daw, Pasar. Donde aparte de tienen animales, ¿qué nombre Pero este? ya. Oyala. Si solo Pero lejos. sa may mga plaza daw, tapos mga hotel, yung may mga ganitong klase Pero na mucho caro. Mucho caro, porque si tú haces tu bosque, tú mismo preparas tu bosque así. Gente va a venir, después van a robar las flores, Sí, así. sí. Pero aquí solo pagar ahí hasta entrar
Porque mi terreno que yo tengo ahí es grande, mi terreno. Si. Pero, Ah, no arreglar. gusto ko lang pakita ko sa inyo si Chamami, napaka heredera to. Terreno grande. Napakalaki ng lupain sa bata. Akala nila mahirap Chamami. Ay, ang daming laki ng lupain nito. Hindi ko ba alam? Kinukuha pa kay Rowel yung lupa. Intriga pa yung titulo ng lupa niya kay Rowel. Napanood mo yan? Oo. Na willing siyang tulungan si Sangko na ibenta Oo. yung titulo ng Oo. mga lupa. Kasi nagkaproblema. Si Amigo Ro. Oo, yun. Para kortar, Yun para nga guys. Ganyan kabait si Chamami. O, heredera to. Kaya po siya. Malaking ko Marami nila. siyang pag-aari Ah. na mga lupain. Chame, pamilya Chame, no pobre, de verdad, no pobre. Pamilya Chame, es un mucho grande terreno. Pamilya Chame hay bien a casa, todo, eso no, Para sí, mi familia, para mi mamá está bien. sí, Porque el terreno que mi papá me ha dado también está grande. Sí. Pero yo no quiero vender. Vender no está bien. Sí. Yo tengo muchos niños. Mm. Posible años así, mi niño puede. sí, 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 sí. pwede arreglar. Ayaw ni Chame binta yung mga lupaan niya kasi para sa mga anak niya yon. Pero kung ganito, chico, niños, ano arreglar plantar así o crear así, mucho Sí, dinero. porque, Sí, porque mi terreno que yo tengo ahí, Sí, sí, grande. ahí todos mis niños van. Mi niño no va a ir en terreno donde yo vivo ahí. no Ahí quiero. todos los días conmigo. No arreglar, solo problema arreglar. Yun nga, pinapalalag niya na sa lugar nila, marami siyang terreno. Con terreno, con arreglar, tiene dinero. Pag inayos yung kanyang lupain. Chame tiene todo titulo de terreno ay dokumento. Sí. Kompleto si Chame ng mga dokumento ng kanyang pag-aari na mga lupain sa kanilang lugar. No terreno, no hay río. Abajo. Tiene río. Meron daw ilog sa lupain ni Chame sa baba nung bahay na yun. Igual así, ¿no? Grande. Sí, grande, pero no con hierba. Limpio, agua limpio. Limpio pasar. Está bien, ¿no? Aquí, vamos aquí. No, de verdad, aquí esa gente han trabajado. Sí. Tingnan natin kung ano pang mga Capear todo esto, mantenerlo así. Pero ito, sabi ni Chame, daming trabaho yung mga nagme-maintenance nitong lugar na to kasi papagandahin, puputulin yung mga ibang mga kahoy. Mucha madera dentro. Y Chino quiere para comprar. Yo no quiero. Cuando yo vendí con Chino, para mí. Oo. Yun, maraming mga lupain kami kaya Chino me puede dar ang sinasabi niya, yung mga Chino daw, 2,000 millones. Yo voy a comer, va a terminar. yung mga Chino daw, pinuputuloy yung mga kahoy. ¿Tú conoces Tapos madera, no? binibenta yung mga madera. ¿Tú conoces madera? Oh. La mitad todo es madera. Así tú entras dentro, madera, pero con papel. No, no puedo vender. Pero Chame, bata, madera barato, pero aquí muy caro. Sí, Sí. barato Porque tu país hay mucho arbor. Sí, pero ahora será. Sí, ahora cerrar, Porque sí. mucho cortar. Cortar, Aunque cortar. pequeñito así cortar. Cuando pequeñito así cortar, ya no va a producir. Sí, sí. Va a terminar. Mhm. Y el ecosistema va a perder. Oo. Por eso ahora han cerrado para que crece un poco. So sabi daw niya na in-stop daw yung pagpuputol ng mga kahoy sa lugar nila Sí, para kasi que grande, cuando pequeñito, paubos na yung cuando yung pequeñito así mga cortar, punong el kahoy nila ecosistema kasi se kahit pierde. yung maliit na kahoy pinuputol pa rin ng mga Va a terminar. ano ba También mi país, cortar todos mga, ahora. ano ba tawag sa namumutol? Kaingin ba tawag doon sa Tagalog? Yun guys. So yun ang sinasabi pinapaliwanag ni Chamami sa amin. Mi país, pequeño, grande, cortar todo. Así Ahora, nuestro. tiene lluvia grande, Pequeño, grande. tiene lluvia grande, crear mucho La agua. erosión. Sí, erosión. Después, mucho calor, porque no hay nada. Aire, calor. Tambi na, ang tanong yung mina, may mina ba sa kanila? Tanongin mo sa kanila. Mina, no hay. Esto grande, coger oro, coger... Mina. Mina. Está X. No prohibido. El gobierno cerrar, no puede entrar. Está bien. Yung pag-imina sa Equatorial Guinea guys, Bawal. bawal dyan sa kanila, pinasara ng kanilang El gobierno government. no quiero Bawal yung pag-imina. Nuestro país muchas cosas será porque no puede. No pwede. Mira tu país. Sí, porque Chino, cuando Chino entra, Pero antes ha dicho, Chino tiene mina, coger madera, todos. sí, Sí. Chino Pero ahora tienen cerró. empresas, ¿cómo le llaman? Madereras. Oro también. Sí. Mi país tiene empresas madereras. Sí.
Pero potencial, sí que no sé. Pero de la madera, muchas empresas son Tú sabi, Chami, coreanos, españoles, así. Chami, escucha, tú sabi sa Tupaes hay mucho mineral, gasolina, petróleo, diamante, oro, hay mucho, pero ¿dónde? Pero ¿dónde está ahora? No podemos vender toda nuestra riqueza. Sí. Si vendemos toda nuestra riqueza, ¿cómo vamos a quedar? Marami sa kanila kasing yamang mineral na makuha sa lugar ng bansa nila. Alam ko, ang pang-apat sa oil producing country ang yung bansang Equatorial Guinea. Kung natandaan nyo guys, pumunta nga si Pangulong Arroyo noon, nagkaroon ng permahan na in case mawala ng ibang, kasi mura yung gasolina sa lugar nila. Kaso nga lang, parang di ko alam, pero Con madera caer así, animal morir. Bueno, con madera caer, animal morir. No hay para animal. No hay para por eso Animal ahora morir. será. yun nga guys, para rin daw sa habitat ng mga animals, kaya hindi masyadong pinuputol yung mga kahoy sa kanilang kagubatan. Kaya isa rin yung dahilan. Aparte de Mongomo, Anisok, grande este bosque, no? Na visto, mucho grande. Marami din mga hayop, di ba? Bumili nga siya ng hayop dun eh. Sí. Antelope. Yo no puedo salir aquí para ir a construir. Pero aquí ya está. En Niefa, en Mongomo, cada persona, como Roel así, es de San Isidro. Bill así de otro sitio, así, así nosotros. Yo soy de Bata, así. Pero Bata, playera, parte de la playa. Sí. Ya no tenemos tanto terreno, pero aún hay terrenos grandes. Pero terreno aquí grande. Antes, tú tienes amigos así, tú tienes terreno grande, Sí. tú puedes dar tu amigo, Sí. así. Su amigo viene. Yung dati daw yung mga Tu amigo lupa, chapear con- pinamimigay lang sa kanilang amigo, yung mga lupa noon. Ngayon, ngayon nata, Comprar privado. binigyan nata ng ¿Qué comprar este? ¿Extranjero o gobyerno También extranjero, hasta na lahat ng mga lupain kailangan i-register Extranjero no puede i-register siguro sa Primero, gobyerno, kaya coger wala nang ganun, yung parang wala nang, ang ginagawa na lang ngayon yung parang kaya sa atin bibinta na lang yung kanilang mga lupain. Yun. Yun nga pinapaliwanag ni Jose. No problema. Importante tiene dinero, ¿no? Pero ako no. Mi país. Primero marido. Dinero. Marido, después comprar. Todo marido de este país. Sí, no porque puede. saben que si tú comprar, no marido va a cuidar, va a apropiarlo, va a coger. Sí. Okay. Pero tu país tiene dinero, compra, no problema. Sí, nuestro país tiene dinero comprar, pero si tú tienes también mujer o tú tienes marido guineano, tú puedes comprar. Yung pinapalagan ng Chami, yung kung mag-asawa ka, pwede ka bumili Pero ng lupain. cuando tienen mujer Pero guineana, Chamami, lleva. estranghero no pwede comprar. Compra. Pwede? Pwede. Sa kanyang lugar daw guys, yung estranghero, yung mga foreigner, pwede pala magbili ng lupain. Hindi kagaya sa Pilipinas, di ba Brad? Di pwede tayo bumili pag ikaw estranghero ka dito. Di ka, foreigner, di ka pwede bumili ng lupain sa Pilipinas. Pwede, mga condominium lang ata. Ganon. Unit. Oo. Pero pag mga land, kailangan magpag-asawa ka mo. Kailangan mag-asawa ka ng No local vender dito. todos los sitios, hay sitios también no puede vender, hay sitios puede vender. Prohibido. Como nuestro terreno. Prohibido. Nuestro terreno no puede, está prohibido, no puede vender. So depende. Sí, nuestro terreno solo historia, familia. así, solo Ah. familia. Solo familia. Nunca toca otro chico. Por eso tuve papá Bongue, mi mamá, yo, así. So ngayon guys, libutin na natin to. Baka sasara na to. Chami, vamos. Aquí mira, mas aquí. Vivian, a mí. Makita naman natin yung kabuuan ng lugar. A ver, visto mango grande. Tingnan mo ito guys, naglalaro si Sophie. Ayan si Amir. Na gusto niya sa lugar nito kasi napakatahimik at napakasarap ng hangin dito. Kaya yun, tuwang-tuwa yung mga bata dito. Limang ka na, amo, tuwa, roal mo. Yeah, vamos ay. Uka, mami, wey. So, punta kami kasi sa unahan kung ano discover or explore ulit natin kung anong makikita natin dito sa lugar na to. Dito sa may dulo ng Casa Batik. Ayan. Ito ano to? Grande. Ayan. Ito yung mga puno dito ng avocado, mangga. Ano ka avocado tong puno na to eh. Ayan. Aguacate. Si avocado chome, avocado. Mango. Semillera. Oo.
Ayun guys, maraming mga, hindi lang mga bougainvillea makita nyo dito. May mga fruit bearing trees din makita dito. Sa lugar na to. Ayun. Tara dito tayo sa kabila. Yan dito na lang guys. Doon naman kami sa kabila. Chami, vamos! Yan, titignan Chami yung ilog dito. Ayun. Sapa. Ayan. Antes mi país tiene así, mucho rápido esto agua. Después limpio, igual con espejo. Bañar, Si Crystal, apa, como Crystal. como cristal. Chami. Esto agua. Oo. Pero aquí, no. Ito no pwede para banyar. No puede. No pwede. Sí. Ah. Sí, puerto aquí, problema. Marami rin silang mga ibang fruit bearing trees na ganito. Oo nga. Suha rin sila. May suha rin sila guys dito. Ayan oh. May iba't ibang klase lang mga puno. Aquí, ¿qué mami? Maraming suha dito oh. Ayun oh. Kung makita nyo yan, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ang dami yun. Ayan yung mga suha nila dito sa Casabatic. Tapos may rin sila dito. Hindi ko lang tawag to. Pispan ba to? O Parang fish pan siguro. ito oh. Ayan oh. Hindi ko alam kung pispan ba to. Ah, may pispan. Ah, chame. ¿Cómo se llama este? Como hay pescado. Estanque. Estanque. Yan. Kala tawag guys. Estanque. Pag ito. Para may pescado aquí. Pwede. pescado, mira. Sí. Estanque. Tiene Sí. pescado. Estanque chame. Hace caracoles. Estanque daw ang tawag sa ganitong pispan. Wala bang bayan? Di ba pispan tawag sa atin ito? Caracoles dentro, mira. Si karakol. Si. Ayun na may mga snail yung karakol guys. O Yung may kohol. kuhol, yung kuhol. So, So mga suso dito. Yun. Isuso Chami bien ha. misma. Tinatawag ni Chami si Alima. Misma. Papakita siguro Ven, itong acá toco, ven. itong ven mga pronto. suso dito sa pispan. Corre. Tinatawag si Misma. como este, no? Sí. Este, no? Yung suso nga daw. Ayan oh, kumukha siya ng suso. Ayan oh. Ayan. Yung karakol. Carac. Alima de acá me bala. Ay, papakita kay Alima. Alima, Ben. Misma me bala. Papakita kay Alima yung ¿Tú como este? yung karakol. Está bien, no? Ayan, ito yung guys yung karakol dito, yan oh. Sarap yan. Parang yung karakol sa Masarap to ginataan. ano yun? Sa palayan, di ba? Oh, parang Pero yung ganito. mga ganyan nato, yan ba yung kinakain? Ah, kinakain. May haba na yung kinakain. Oh, meron din yung pahaba. Suso yun. Suso doon, kinakain din yan. Tapos ito kinakain dito, di ba? Kinakain din yan. Kumain ako ito suso nung nasa Nepal ako guys, yung barkada ko nagluto nito. Ginawa nga curry. Suso curry tawag doon. Ayan na, kumukha pa si Jose. Chame, ¿tú quieres este? Kinakain nila yan. Bueno, le viaje. Gusto mo silang kain. Kinakain nila yan. Masarap yan. ¡Ella, me bala! Ayan na, ito, Chame. Ayan.